coba lagi mas bro. Kocolan mas bro, padahal ngakalin monster. Telak mas bro. Oke mas bro, kita lanjut lagi. Pan polos. Mas bro, kirain ke dalam.
lagi mas bro. Snapnya lupa dikancing mas bro. Sayang sekali mas bro, dapat babon, kameranya malah mati. Tipis banget mas bro. Deg-degan mas bro. Oke mas bro, kita lanjut lagi. Telat mas bro. Oke mas bro, karena cuaca udah panas banget, sekarang udah jam 11 kurang 10 menit. Hasilnya
dapat 4 ekor kocolan, satu induknya lumayan. Oke mas bro, jangan lupa like, komen, dan subscribe.